शुभ 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 करते रहते हैं। मेरी बेटी को आंखों का मसला था जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। हक खतीब के पास बेटी को दम करवाने के लिए जाने वाले शख्स ने हक खतीब की ही चतरोल कर दी। वहाँ पर ये पिंडाल में सैकड़ों अफराद के साथ किस तरह से ये ड्रामा रचाया जाता है, जानिए इस वीडियो में। मैं 2-3 बार गया हूँ लेकिन मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पहुंचा। इसने तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा की रबूबियत पे इसने दावा कर दिया है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये जो कुरान है ये शिफा है मोमिनों के लिए। उसको कलमे भी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि उसको गुस्ल के फ़र्ज तक भी नहीं आते होंगे। जो बेचते थे दर्द दवाई दिल वो खुद अपनी ही दुकान बढ़ा गए। इस तरह के गद्दी नशीन को भाई हम नहीं मानते। ये तो सरासर मखलूक खुदा के साथ धोखा कर रहा है। ये सरासर दीन के साथ ज़ियादती कर रहा है, दीन का मजाक उड़ा रहा है। ये अब ये भी कहते हैं मैं ताजदार ख़त्म नबूवत का काम कर रहा हूँ। ये ताजदार ख़त्म नबूवत का काम नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन 23 मार्च को इकरारुल हसन ने एक और बहुत बड़ा चैलेंज है वो खतीब के साथ कर दिया है। एक बार फिर जो है वो बिलावड़ा शरीफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से ये टॉपिक अभी तक जो है वो बड़ा ये जंगल में आग की तरह फैला हुआ है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मुख्तलिफ पेशेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं कि हम खतीब के पास जाते हैं, हमारे साथ ये फ़लाँ मसला था। इसी तरह से एक और फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। ये भाई भी जाते हैं वहाँ पर बिलावड़ा शरीफ में दम करवाने के लिए। आइए जानते हैं इनको क्या मसला था और किस वजह से गए थे और ये कब गए थे। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर बताइएगा कि आप कब गए थे बिलावड़ा शरीफ और क्या वजह थी, क्यों गए थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं बिलावड़ा शरीफ 2020 को गया था। मेरी बेटी को आंखों का मसला था जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। और मुझे एक दोस्त ने बताया था वहाँ बिलावड़ा शरीफ में हक खतीब नामी शख्स है जो आजकल सैयद इकरारुल हसन ने जिसको बेनकाब किया है, उसके पास हम भी गए थे। और वहाँ दूर दराज का सफ़र करके जब वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ से गए थे आप? ज़िला बहावलपुर मंडी यजमान से गया था। और वहाँ जब हम पहुँचते हैं इतने तादाद में लोग थे वहाँ। किसी को शुगर का मसला है, किसी को कहते हैं कि आँखों का मसला है, किसी को पेट का मसला है, किसी को कमर का मसला है। सभी ना मरीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा तादाद में थे। अब वहाँ हम पहुँचते हैं, देखते क्या है कि यहाँ तो हक खतीब का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा। और जब औरों लोगों को देखा बहुत सी तादाद में लोग खड़े थे, तो मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये कैसे दम करेंगे? उन्होंने कहा कि ये जब आएंगे तो स्पीकर होगा, स्पीकर के अंदर ये जो है तस्बीह निकालेंगे, फिर वो दम करेंगे। दम कैसे करते हैं? वो तस्बीह निकाल के ऐसे ऐसे शुभ 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 करते रहते हैं। मैं 2-3 बार गया हूँ लेकिन मेरी बेटी को कोई फ़र्क नहीं पहुँचा। अच्छा, जिस तरह से वहाँ वीडियो में देखा जाता है कि मुख्तलिफ पेशेंट जो है वो कोई स्पेशल पर्सन डिसेबल होते हैं, व्हील चेयर पे भी आते हैं, और वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा कि कील शील मुँह से निकलते हैं, ये कुछ वहाँ आपने देखा? ये सब दुकानदारी है। ये सब दुकानदारी है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं है। जो काम वो कर रहे हैं, मैं दिल में ये मैंने तय किया कि अब यहाँ से कोई शफा नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों अहबाबों ने बार बार इसरार किया, मुझे 2-3 बार दोबारा भी जाना पड़ा, लेकिन मुझे वहाँ से कोई शफा नहीं मिली। किसी के मुंह से कील निकाल रहा है, किसी के पेट से सोना निकल रहा है। अरे भाई सोना निकल रहा है तो फिर तो अच्छी बात है यार। ये क्या तमाशा है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया, वो खालिक के कायनात है, वो क्या। अच्छा मुझे एक बात ये बताएं, पेट के अंदर कील कैसे जाते हैं? पेट के अंदर सोना कैसे जाता है? पेट के अंदर ये चीज़ें कैसे चली जाती हैं? मुझे ये अच्छा अंदर चली जाती है, इंसान को पता नहीं चलता, सिर्फ निकालने वाला वो ये है। इसने तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा को दावा किया, खुदा पर इसने खुदा की रबूबियत पे इसने दावा कर दिया है ना। ये कौन है ये निकालने वाला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये जो कुरान है ये शिफा है मोमिनों के लिए। अगर ये दावा करता है कि मैं मोमिन हूँ, मैं ये हूँ वो। मैंने कहा सैयद इकरारुल हसन साहब को मैं सलाम करता हूँ। सैयद इकरारुल हसन साहब ने कहा आप एक आयत ही सुना दें, आप किसी पीर का नाम ही सुना दें, आप किसी पीर का नाम ही बता दें। उसको कोई आयत नहीं आई, उसको कलमे भी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि उसको गुस्ल के फ़र्ज तक भी नहीं आते होंगे। जो आस्थानों पे गद्दी नशीन जो अब बैठे हैं ना, वो सिर्फ दुकानदारी बना रहे हैं, दुकानदारी चमका रहे हैं। जो बेचते थे दर्द दवाई दिल वो खुद अपनी ही दुकान बढ़ा गए। बात ये है ना, किसी को शफा, जब मैं गया
تقریباً میں 3-4 بار گیا, میری بیٹی کو کوئی فرق نہیں پہنچا. چشتی صاحب میری بیٹی تقریباً آنکھوں سے تقریباً کافی پیدائشی طور پہ ہے نا, پیدائشی طور پہ وہ آنکھوں سے تھوڑی مریض ہے. 1,000 روپے کون نہیں بکتا, جس کے دہاڑی پہ 1,000 روپے مزدور مل جاتا ہے. اچھا وہ ایسی پتہ نہیں کتنی تعداد میں آتے ہیں روز نئے پتہ نہیں کیسے. یہ تو سید اقرار الحسن صاحب انہوں نے اچھے طریقے سے بتایا ہے, اور انہوں نے دکھا کر بھی اور ان کا پردہ چاک بھی کیا جیسے وہ دکانداری چلا رہا ہے. اس طرح کے گدی نشین کو بھائی ہم نہیں مانتے. یہ تو سراسر مخلوق خدا کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, یہ سراسر دین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, دین کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ اب یہ بھی کہتا ہے میں تاجدار ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں. یہ تاجدار ختم نبوت کا کام نہیں ہے بھائی, یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے اپنی دکانداری چمکا رہا ہے. جو لوگ درباروں پہ جاتے بھی تھے ان کو مانتے بھی ہیں, الحمدللہ ہم بھی ماننے والے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اب ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس طرح کے تو مطلب یہ متنفر ہو رہے ہوں گے نا اس بات سے. بہت, میں کہتا ہوں کہ متنفر ہونا چاہیے, متنفر ایسے لوگوں سے ہونا چاہیے. اور جو سچے پیر ہیں, جن کو مطلب جو بڑے بڑے مزار بھی ہیں جن کے, اور جو اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں کئی راتیں جو ہے وہ باتیں کی ہیں, ان حوالے سے بھی ان کے بارے میں بھی وہ مطلب غلط باتیں سوچنے لگی ہیں. نہیں, غلط بات ہے نا, عوام کو نہیں سوچنا چاہیے ان کے بارے میں. جو سچے لوگ ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, جیسے داتا علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ ہے, اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ, اور گولڑے کے بادشاہ ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب, حضور غزالی زماں اور چشتی سرکار, جتنے بھی ہیں یہ سچ اور برحق ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں. دیکھو داتا علی حجویری کے مزار پہ اتنی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, وہاں تو کوئی شف نہیں ہوتی. معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں تو کوئی شف نہیں ہوتی. اس نے کو اپنی دکان کھول لی ہے. اچھا منہ سے کلے تو ایسے نکالا ہے جیسے دکان ہارڈ ویئر کی دکان ہے اندر پیٹ کے میں, میرے اوپر جادو چل گیا, میرے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی کچھ نہیں ہوا ہے, یہ سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے. جب اللہ سے رجوع نہیں کریں گے, آقا کی ذات پاک کے اوپر درود پاک نہیں پڑھیں گے, تو ایسی پریشانی آتی ہیں. اور ایسا ہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ویڈیو جو اس طرح کی چل رہی ہیں ان میں کمنٹس بھی یہی آ رہے ہیں کہ مرید جو ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, اور پیر جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. ہاں یہ بات ہے. میں کہتا ہوں کہ آستانوں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا, جتنے بھی, یہ سب جو ہے نا غریبوں کی دولت سے, غریبوں کے نذرانوں سے, اپنے مریدوں کے نذرانوں سے یہ امیر دن بدن امیر بنتے جا رہے ہیں. پہلے جو ولی تھے نا ان کی سبحان اللہ, ان کے پہلے جو ولی تھے نا ان کو اگر کوئی پوچھتا تھا بھی کہاں جا رہے ہیں, میں آستانے پہ جا رہا ہوں. جب آستانے پہ جاتے تھے جو واپس آتے تھے تو دکھاتے تھے یہ کیا ہے بھائی, یہ نذرانہ میرے پیر نے دیا ہے, یہ فلاں چیز میرے پیر نے دی ہے. اب یہاں جو جا رہے ہوتے ہیں, کہاں جا رہے بھائی آستانے پہ, کاندھے پہ 15-20 کلو چاول رکھے ہوئے ہیں, کاندھے پہ کچھ چیزیں رکھی ہوئے ہیں. اب کہاں جا رہا ہے بھائی, آستانے پہ جا رہا ہے. بھائی آستانے والے تیرے چاولوں کے بھوکے ہیں, آستانے والے تیرے فروٹے کے بھوکے ہیں. اگر وہ آستانے والے اگر حقیقی اور سچی آستانے والے ہیں تو وہ پہلے والے تھے, یہ نہیں ہیں. جی ناظرین, تو آپ نے گفتگو سنی کہ جس طرح سے وہ حق خطیب اپنے ڈیرے پہ جو کاروبار کر رہا ہے اس طرح کا, اور یہ وہاں جا کر ہو کر بھی آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کیا کیا معاملات وہاں پیش آتے ہیں, کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ یہ ایکٹنگ کی جاتی ہے, کس طرح سے وہاں پہ جو ہے دم کیے جاتے ہیں, کیل نکالے جاتے ہیں, چین نکالی جاتی ہے منہ سے آنکھوں سے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دے اجازت, اور دیکھتے رہیں شاہکار ٹی وی.